André. Comment on peut séparer donc si le chien, quand je tire, le chien commence à courir? Non mais attention, ça c'est un travail qui fait à deux personnes. Autrement, tu On t'attaches. ne peut pas être en train de tirer, travailler la sagesse à l'envol, le rapport. Нельзя стрелять и отрабатывать один стреляет, Андрей, а можно, например, отработать спокойствие взлету птицы с помощью машинки для взлета? Мой вопрос. Мне кажется, Сергей, мне кажется, заснул. Et bon, est-ce qu'on peut travailler sagesse à l'envol en utilisant droite d'envol? Bien sûr. Да, можно. Bien sûr. Maintenant, il faut... Et si le chien qui abîme le gibier? Il faut prendre une grosse boîte d'envol. Bon, qu'est-ce qu'on Le fait? chien qui abîme le gibier quand? Pardon, un rapportant? Ah bah là on fait des apportables avec des... Des peines? Ouais. Non, mais делают... On fait des apportables qui ne peuvent pas prendre, si tu veux, qui ont des pics, c'est pas forcément des aiguilles, simplement qu'il ne peut pas écraser, il ne peut pas mordre. Ну, делают такую поноску скажем, не обязательно с шипами там какими-то, но таким образом, чтобы она не могла сжать. Vous pouvez entourer un perdreau d'un fil de fer barbelé et puis vous allez voir ce qui va se passer. Ah oui. Можно обмотать вот эту куропатку колючей проволоки, посмотреть, что получится. Aïe! А вы еще, как вы слышали, не колючую проволоку, а мороженую тушку? Il y a des chiens qui rapportent très bien et d'autres qui mangent même. Et bon, Diana a voulu savoir, elle a entendu parler qu'il y a des méthodes, des techniques... Il y a des chiens qui mangent du gibier. Не от меня слышала. Il y a des techniques qu'on utilise gibier donc frisé. Ah oui, oui, tout à fait. Gibier congelé. Oui, oui. Pour les chiens qui ont trop de vendants, oui, on l'utilise. Давай поговорим о пустых стойках. Да, как они лечат? Как он считает, полупустые стойка – это врожденная вещь? И если она врожденная, насколько она исправима? Или это они недостатки, она даст и L'arrêt vide, насколько она исправима? vous voulez parler d'arrêt vide. Est-ce que arrêt vide c'est inné ou bien c'est acquis? Ou bien comment est-ce qu'on peut corriger? Il peut y avoir les deux. Может быть, другое. Il y a des chiens qu'on appelle nous les chiens sensibles. Есть собаки, как мы называем их, собаки восприимчивые, qui vont, dès leur premier contact avec une émanation, vont arrêter. это как только они по первому же, сталкиваясь по первому же запаху, по самому, по первому даешь запаху, они становятся. Donc ça, on s'en aperçoit rapidement. Dès les premiers arrêts du chien, on s'aperçoit qu'il a tendance à arrêter tout ce qu'il sent. Это замечаешь сразу, как по первым же стойкам, то есть они становятся по всему, что они чуют. Maintenant, l'arrêt à vide peut aussi la conséquence d'une erreur de dressage. Также будет пустая стойка, может быть следствием ошибок на дрессировке. Un mauvais dressage à la sagesse à l'envol. Плохая дрессировка спокойного отношения к выстрелу, ошибки в дрессировке. Un coup de collier électrique donné au mauvais moment. Не тот момент получила собака. Donc une leçon qui n'a pas été comprise par le chien à un moment et qui va répercuter en ayant des arrêts de plus en plus loin du gibier. Урок, который был плохо усвоен собакой, tu parles du collier électrique? Non, non, mais pendant le dressage, si tu veux, je sais pas, sur la sagesse à l'envol, un jour où le dresseur a été un peu trop dur par rapport au chien, et le coup d'après, quand il rentre dans l'émanation, il sait que, voilà, c'est toujours délicat. Le dressage sur du gibier, il faut toujours y aller doucement. Il ne faut pas vouloir tout de suite, parce que le problème c'est qu'une erreur sur le gibier peut induire ces problèmes d'arrêt à vide. Начинает отрабатывать запах птицы, ну, как сказать, следует какое-то наказание там, или
какое-нибудь движение при выработке, имеется в виду какое-нибудь воздействие на собаку, собака начинает останавливаться по первому запаху, тем самым становясь сюда-сюда крутиться. Тем самым развивается вот это. Здесь она Она становится в стойку, я же не знаю, есть там птица или нет. Я ее наказал. Наказал одну, а поощрил. А там нет птицы. Вообще как лечат это дело? Не, ну, поощрил, когда есть птица одно. А если нет? Je А voudrais если revenir нет, sur le не rapport. знаешь, наказать ее. Я ее наказал, а Поощрил там тоже. птица нет. Наказал, поощрил, если нет. Жан-Клод хотел вернуться к подаче. Est-ce que vous avez eu, parmi vous, quelqu'un qui a vu un chasseur? Ça arrive souvent à la caille, son chien qui va pour apporter, qui prend et qui mange. У вас был такой случай, когда у вас ваша собака, подавая перепелок, берет и кушает его? Vous avez connu ça? А? Да. Мы видим. Alors, такое. j'ai une recette, У меня есть способ, mais je vous prie de ne pas la divulguer. но я прошу не распространяться о нем. Ça reste secret. J'étais au Maroc avec un ami, Я был в Марокко с своим другом, chasser la caille. находится на перепелах, Son chien a mangé 15 cailles ее собака съела 15 перепелов dans la journée. за день. Что, не кормили, что ли? Et il me dit, И мне говорит, mais j'ai une solution pour empêcher ça. и мне говорит, я знаю, как этому воспрепятствовать. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est comme solution? Я решил за решение. Il me dit, c'est un secret. Это секрет. Et le lendemain, На следующий день, avant de partir à la chasse, прежде чем пойти на охоту, on est allé au marché пошли в магазин et on a fait mettre du sel, и положили соль, chlorure de sodium, dans des petits sachets comme ça, de маленькие пакетики, 150 grammes. на 150 грамм каждый. Et on est parti avec le sel И пришли с солью по карманам распихал. et on tire des cailles et Для le chien перепела, va pour chercher. собака бежит за ним, потом Et puis quand il commence à l'écraser, il y a du jus qui sort. и потом Et là, c'est meilleur encore. она начинает его давить, жевать, и давить, сок начинает течь. Les pattes disparaissent, c'est fini. Une fois que les pattes sont Лапки parties, исчезают, и все. c'est fini. Et alors, on se précipite sur le chien И et потом подбегает собаки и сыпет ему. on met le sel dans la gueule du chien. И все дали. Et соль. à peu près 2 minutes après, Через 2 минуты le chien il s'arrête, il fait и собака останавливается. il vous rend la gueule. И блюет перепел. Et tous les paquets de sel sont passés. И, в общем, короче, израсходовали все пакеты. Il continue à manger les cailles. Я он продолжает жрать перепелов. Et moi je lui dis, moi Я ему говорю, j'ai une solution, у меня есть другой. mais la différence c'est que la mienne elle marche. И думаю, что мой способ будет работать. Et qu'est-ce que c'est? Я говорю, ну и что это? Je lui ai dit, tu m'invites à dîner ce soir Ты меня сегодня приглашаешь на ужин. et après le repas je te dirai la solution. И Quelle est я la говорю, solution? после того, как мы поужинаем, я тебе скажу, что делать. On mange, on fait un bon repas. Ну, хорошо, поужинали. Et alors il me dit, bon, tu vas me dire... Ну что, ты мне скажешь, что делать? Bon, je Что veux dire, делать? il y a quand même une difficulté, Я говорю, есть одна проблема, mais tu dois pouvoir y arriver. но ты должен с ней справиться. Il faut que tu réussisses à ramasser la caille avant le chien. Ну, чтобы ты успел подобрать перепел до собаки. Et après, tu la plumes Потом ты ее общипаешь et tu lui donnes. и дашь ему. Et une caille sans les plumes, c'est meilleur. И все-таки Une ощипанный caille avec les перепел plumes. это лучше, чем перепел вперед. Et il te portera les autres cailles pour que tu aies les plumes. И он тебе будет приносить всех осталось других перепелов, чтобы ты ему ощипал. Это охотничья байка. Нет, это Mais конечно, байка. какая байка? Нет, ну да, нет, ну да. Это анонс не байка, это байка.
Это у него Ты уже определись, давай. запатентировано. Твой анонс это не байка, а это байка. Че это? Давай, по справедливости, пожалуйста. 1-1. Вопрос, Андрей, вы Агнете спрашиваете. Вот с какого, Слушай, возраста, с какого возраста можно давать собаке охоту и что собака должна уметь перед тем, как выводить ее на охоту? Это интернет spрашивает. Я Вопрос от телезрителей. De quel âge est-ce qu'on peut commencer à chasser avec le chien? Et qu'est-ce qu'il doit savoir avant? Чек 13 тысяч гектар. Bon, il y a plusieurs façons de faire. Есть, можно делать по-разному. Il n'y a pas deux chiens identiques Нету двух похожих собак. et c'est à vous d'essayer de voir quand est-ce qu'il faut sortir le chien. Это вам решать, когда вам выходить с собакой. Un jeune chiot, Маленький щенок, on le sort sur le terrain его выводят в угодье, très peu de temps. но очень короткое время. On l'habitue petit à petit à Его des sorties plus longues. потихоньку приучают, и выводя на все более и более длительное время. Il est dangereux de sortir un chiot qui n'est la croissance autour de 3-4 mois. C'est très dangereux de le sortir avec un chien adulte. Щенка очень опасно выводить щенка вот с 3-4 месяцев со взрослой собакой. Parce qu'il va vouloir suivre le chien adulte. Потому что он захочет последовать за взрослой собакой. Sa croissance, les os ne sont pas formés encore. Кости еще не сформированы. Et ça peut engendrer de la dysplasie. И это может явиться причиной появления дисплазии. Bon. À 5-6 mois, on peut sortir le chien sur le gibier. 5-6 месяцев можно собаку показать дичь. Mais on le laisse faire, on n'intervient pas. Ну и дают делать все, что хочешь, ну и не вмешиваться. On le sort seul, Его выводят одного, on le sort avec un autre chien du même âge. ну, с другой собакой. Ça, c'est pas souhaitable Но это нежелательно, parce qu'ils s'amusent потому что они забавляются. et ils doivent comprendre que le terrain de chasse, ce n'est pas un lieu pour jouer. Они должны понять, что охотничьи угодья это не то место, где играть. Il faut alterner les sorties seules et puis avec d'autres chiens. Нужно чередовать выходы в одиночку с другими собаками. Mais si le jeune chien s'amuse à suivre l'autre, il faut arrêter. И если собака веселится, играет в преследование, грубо говоря, то нужно прекращать. Parce que sinon, il va se conforter dans cette... il va dire, bon, ben, mon conducteur ne me dit rien, donc je peux faire ça, et il va continuer à suivre. Если собака может сказать, что вот мой сказатель, подумать, что вот мой ведущий ничего не говорит, и, соответственно, будет продолжать этим заниматься, то есть бегать за другими собаками. L'idéal, c'est de le sortir sur du gibier naturel. В идеале лучше познакомить. Vous pouvez le sortir sur des cailles, sur des bécasses. По дикой птице можно, по перепелу, Et по различным видам. jusqu'à 9-10 mois, До 9-10 on ne le dresse месяцев, pas. до 9-10 месяцев собаку не дрессируют. On l'habitue à revenir au coup de sifflet. Ее приучают к тому, чтобы она возвращалась на свисток. Et ça, c'est facile parce И это que просто, потому что là, vous y allez avec un chien qui est très obéissant. Les chiens partent. Vous attendez que le petit va suivre l'adulte. Et là, vous donnez un coup de sifflet pour faire tourner l'adulte. выпускаете, это можно легко приучить это делать, выпускаете взрослой собакой маленького щенка, и он начинает бежать за взрослой собакой, и вы следите за взрослой собакой, она возвращается, начинает возвращаться, ну, послушной собакой. L'adulte va tourner, le petit chien va le tamponner et puis va rouler comme ça. Взрослая собака начинает возвращаться, щенок
ударяется в нее, начинает крутиться. Vous baissez, pip, 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 pip. И вы начинаете, вы понижаете звук свистка, начинаете ту-ту-ту. On ne donne pas le même. Il faut aussi savoir que Нужно тоже знать, что les coups de sifflet ne doivent pas être tous le même. вы должны знать, Il faut varier. что свисток не всегда может быть один и тем же. Вы должны варьировать. Bon, moi, quand je veux faire venir mon chien, Я когда хочу, чтобы собака моя il y подошла, a le coup de sifflet pour есть lui dire attention, je vais donner un ordre. Есть свисток, который говорит, внимание, я сейчас буду Et давать après, c'est команду, pip, 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 и потом pip. я отдаю свисток таким вот образом. Donc ça se fait très facilement. Это все легко к этому Le rappel, получается. le rappel, c'est quand même essentiel. On ne sort pas un chien. C'est Позу la première leçon. собаки это основное, и без этого не выпускает собаку. Mais après, on le met sur le gibier. Et sachez que plus il verra de gibier, И потом его знакомишь с дичью, и вы знаете, что чем больше он будет видеть дичи, et meilleure sera sa passion pour la chasse. и тем лучше будет становиться его охотничья страсть. S'il n'est pas passionné, Если у него страсть не развита, s'il ne fait pas des progrès, если он не прогрессирует, et qu'il est stupide, il ne faut pas le garder. это значит, что он глупый, и не надо его оставлять. Il ne faut pas faire de sentiments Не нужно разводить avec сантименты les chiens. с собаками. Pour le donner à quelqu'un qui sera très content d'avoir un chien comme compagnon, mais Можно дать его Pour la chasse. кому-нибудь в качестве компаньона, et surtout pour la reproduction, но для охоты и в особенности для разведения il ne faut garder que des très très bons chiens. нужно оставлять только очень-очень хороших собак. Есть случаи, когда молодая собака до года отправляет очень хорошую страсть, ищет, бежит за птичками, а по газу все широко ходит. Как только она начинает работать, она тут же сокращает свой поиск, ставит его предел, и не удается этот поиск расширить. Это моя ошибка или ошибка, или это собака такая? Вы же сказали, что вы делали. Я ничего не делал, я просто отпускал ее. Это какие ваши ошибки? Вот. Та ошибка, которую я часто начал показывать птицу, она очень рано начал по ней работать. Может, я rano показал. Un jeune chien qui montre qu'il a des passions, tout ça, bon, il court après des oiseaux. Très souvent, on lui montre du gibier. Et puis, quand on commence à travailler avec ce chien, et en voyant beaucoup de gibier, il rétrécit sa quête. Oui. Voilà. Et c'est la faute, c'est la mienne, il pose la question, c'est la faute de lui, ou bien c'est ваша ошибка или чья? Il faut. J'ai parlé. C'est le chien qui a la quête innée comme ça. Bon. Non, c'est une preuve d'intelligence d'abord. S'il réduit sa quête parce qu'il voit beaucoup de gibier, это прежде всего доказательство ее ума, потому что если собака сама сокращает поиск при наличии, при высокой плотности дичи, то, соответственно, она просто умная. Maintenant, Такая же, как была. Non, il n'y a pas beaucoup. Non. Il ne s'agit pas de grande quantité du gibier, ça veut dire que. Но она уже вся в работе, она все время ищет и не ходит уже там, 200-300 метров. Она вот согрелась, Non, mais je comprends ce qu'il veut dire. Moi, j'ai eu le cas d'une chienne qui était très brillante en France. Traduis. Tu as eu J'ai eu le cas d'une chienne qui était très brillante en France. Très brillante, qui faisait des grands parcours en France. C'était un chien. Un chien. То есть у него была собака, которая была блестящей во Франции. Et je l'ai emmené en Andalousie sur le Perdrix rouge. Я ее привез в Андалузию, в Испанию, на красную куропатку. Où en 15 minutes, elle prenait 5-6 arrêts sur Perdrix. Она за 5-6 минут она сделала 5-6 стоек по куропатке. Donc elle était très bien le premier jour. Она была хороша в первый день. Elle était très bien le deuxième jour. Она была хороша была второй день. Et le troisième jour, elle voyait des perdrix partout. И на третий день она видела куропатки везде.
мерещилось куропат виде. Donc il y a des chiens qui n'ont pas le caractère fait pour voir beaucoup de gibier et qui réduisent leur quête. Et malheureusement, ces chiens-là, il n'y a pas énormément de solutions. Ça veut dire que dans la tête, c'est des chiens fragiles. То есть есть собаки, которые не приспособлены к тому, чтобы видеть большое количество дичи, что они как бы, в принципе, у них психика очень слабая, нервная система, и поэтому они начинают сокращать поиск. On pourra toujours corriger leurs défauts en alternant des parcours à vide et des parcours avec du gibier. Недостаток это пускай их по пустому, грубо говоря, и по дичи. Mais ça restera des chiens fragiles de caractère. Но это, тем не менее, остаются собаки, которые слабохарактерны. Не ездить в Лавандову. И решил здесь поладила, пустых Non mais c'est pas ça le problème. J'ai une chienne par exemple en Uruguay. У меня есть собака, например, в Уругвае. Commence ses parcours, elle sait dans sa tête, elle sait qu'il y a beaucoup de gibier en Uruguay. Она знает, в своей голове, она знает, что есть большое количество дичи. Mais le gibier, il y a des parcelles où on va lever 50 perdrix. Но есть места, где можно поднять 50 куропаток. Et il y a des parcelles où on enlève 2. И есть места, где могут поднять 2. Cette chienne-là débute toujours ses parcours par des lacets à une centaine de mètres de chaque côté. Собака всегда начинает поиск по 100 метров в каждую сторону. Si elle ne trouve pas là, elle va faire 200. Если она находит их здесь, она будет делать 200. Si elle ne trouve toujours pas, elle va faire 400. Если она по-прежнему не находит, она будет делать 400. Mais si elle trouve, elle va réduire. И если она находит, она будет сокращать. Ça, c'est pas un défaut. Pour moi, c'est pas un défaut. Parce que cette chienne, elle travaille avec sa tête, avec son nez. Своей головой, своим носом. Maintenant, il y a des chiens qui ne sont pas capables de faire ça. Есть собаки, которые не способны на это. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont passés dans des endroits où il y a beaucoup de gibier, И вот как только попадают в места, где много дичи, ils pensent que toute la nature est comme ça. Pardon. Ils pensent que la nature est... Toute la nature est comme ça. Et... Mais c'est des chiens fragiles de... Après, ils imaginent, si tu veux, que... Non, d'abord, avant. Я так понял, что значит Для одной qui sont incapables de faire ça, c'est-à-dire de... Bien sûr, mais ça, c'est pas une preuve d'intelligence. Donc, on peut le travailler, on peut le corriger. Mais est-ce que ça vaut le coup? C'est la question. Собаки, которые могут адаптироваться к поиску, есть которые нет, которые ищут широко и продолжают это делать, они не адаптируются под место. Можно, конечно, эту собаку как бы поставить, но стоит ли это того, потому что... Si c'est un chien qui a des très grandes qualités de style, à qui on a vu faire des parcours extraordinaires, ça vaut le coup de travailler en se disant, bon, on va essayer de retrouver ça. Mais, je veux dire, si le chien il n'a pas énormément de qualité et qu'en plus il fait ça, il faut abandonner. Собака, которая имеет очень такие большие достоинства в чем-то, но при этом не способен, не широкий поиск, то, может быть, имеет смысл там развивать. Но в принципе, зачем? Это не имеет смысла. Значит, я так понял, что для разных собак большое количество птиц это разная вещь. Для одной собаки встреча за час двух птиц это много, а другой может быть 5 это немного. J'ai bien compris, donc il y a différents chiens, donc pour un chien, la rencontre de 2 gibiers c'est beaucoup, de 2 oiseaux c'est déjà beaucoup, et pour l'autre 5 gibiers ça va. Oui, chaque chien est tellement différent, c'est comme une personne. Il n'y a pas de Все собаки разные. Сергей Григорьевич, вы разрешите? У тебя есть угодья, Григорьевич, где ты знаешь, что... Просто я обещал отметить. Вот когда вот собака, мы читали статью Жан-Клода, в которой он пишет, что желательно, чтобы собака, ну если ей позволяют физические возможности, доходила до края поля, потому что на краю поля, как правило, бывает сосредоточена дичь. И вот я, будучи на состязаниях в Европе, я также, смотря это по видео, видел, как ведущие кондуктора европейские, когда собака собирается уходить на параллель, не дойдя до края, дает какой-то свисток там, и собака меняет свое решение и доходит все-таки до края. Вот какой прием в натаске используется для того, чтобы вот этим вот свистком заставить собаку доходить до края? Что могут посоветовать?
vous avez écrit dans votre article, vous avez dit quelquefois que le chien est intelligent, le chien est bon quand il suit les bordures, quand il va jusqu'au bordure. Parce que là, on peut trouver du gibier. Mais il a vu la vidéo qu'il il était présent en Europe, quand les dresseurs, quand ils ont vu que le chien commence à tourner, n'arrivant pas jusqu'à le bord, et là, ils commencent à siffler pour le faire aller plus loin. Quelle est la technique d'apprendre au chien à faire ça? Mais on a déjà parlé de ça. On a déjà parlé de ça et c'est pas facile. Alors on a dit qu'il y avait plusieurs solutions. Soit de mettre quelqu'un qui est Мы уже sur le côté говорили об этом, поэтому есть несколько решений, или ставить еще кого-нибудь, et qui va envoyer le chien jusqu'à l'extrémité du champ, который будет посылать собаку до конца поля, soit avec un sifflet, или allez, свистком, pour qu'il aille. засылать собаку дальше, чтобы она подошла. C'est ça. Et puis il y a une autre chose, И еще есть еще одна вещь, c'est l'expérience de la chasse. и потом еще когда опыт охоты. Une perdrix au printemps, elle se trouve à 80% des couples s'installent à moins de 20 mètres d'une bordure. Весной порядка 80% пар сосредотачиваются у 20 метров от края. Dans des limites Ou d'un chemin, ou d'une haie, На blé, дороге, на переходе, на пахот, озимые там. Donc un chien, et souvent, un chien qui a de l'expérience, et souvent près d'endroits où ils vont faire le nid et où il y a un petit monticule. Где-нибудь делать гнезда, где есть небольшие, как бы... Parce qu'il a besoin, quand le blé devient grand, il a besoin de il leur faut des repères. Il leur faut des repères pour большие retrouver le nid. возвышенности, когда en multipliant les sorties, какие-нибудь признаки, чтобы найти место. En multipliant les sorties, le chien va se rendre compte automatiquement que c'est sur les bordures qu'il va trouver le gibier. Если будешь часто выходить в поле, то есть собака будет знать по своему опыту, что есть места, которые наиболее благоприятны для нахождения дичи. Un chien qui a de l'expérience, Собака il опытная, fait systématiquement les bordures. и собака, которая есть опыт, она всегда отрабатывает Ou alors, или тогда застрелять. Вопрос. Георгий Иванович, спасибо большое. Вот если вам привели собаку, отдали в натаску, какое время, какие приемы вы делаете, тестируете, чтобы принять решение на то, чтобы оставлять эту собаку для себя на тасках, либо ее отдать обратно владельцу? Quand vous prenez le chien, quand vous prenez le chien en dressage, dans quel âge vous le faites, et puis quels sont les... Vous le testez et comment pour le laisser ou bien ne le prendre pas dans le dressage? bon, le dressage, pour moi, le dressage pur et dur ne devrait pas commencer avant 18 mois. То есть avant 18 mois? Ne devrait pas commencer avant 18 mois. 18 mois? То есть дрессировка собаки не должна начинаться для него ранее 18 месяцев. Les premières sorties à la chasse, le conducteur, il doit être plus observateur qu'acteur. Il a posé la question, c'est quand? À quel âge? Si vous preniez le dressage, et puis donc... Je vais venir. Un dresseur honnête ne devrait pas prendre un chien au dressage avant 1 an. Pour moi, c'est ridicule. De toute façon, ce qu'on apprend au chien avant 1 heure, il oublie. Mais toi, personnellement, tu prends un dressage pas avant 18 mois. À partir d'1 an, je veux bien prendre un chien pour regarder ce qu'il vaut. Ага. Ну, начиная с... Честный натащик не будет брать собаку в натаску ранее 1 года. И начиная с года можно посмотреть, на что собака способна. Suivant le potentiel que le chien va me montrer, И в зависимости от того, какой потенциал собака покажет, le conseil, ça sera de dire au propriétaire, emmenez-le à la chasse и совет будет следующий: ведите ее на охоту et ramenez-moi-le une fois que vous aurez fait, vous l'aurez emmené une saison à la chasse. и мне приведете ее, когда вы уже от сезона отохотитесь. Comme je vous ai dit, déjà, la première saison de chasse d'un chien, c'est un sacrifice du chasseur.
Как я уже говорил, что первый сезон охоты это жертва охотника. Parce qu'il va falloir montrer du gibier au chien, Потому что он должен показать собаке дичь, il va faire des fautes, он будет делать ошибки. c'est normal, il ne sait pas ce qu'on lui demande. Et nous, on ne va pas pouvoir tirer parce qu'il va faire voler du gibier là-bas. Et parce qu'il a fait des fautes, on ne tire Et pas. parce qu'il a fait des fautes. Donc on ne Потому tire что pas. будет делать, поэтому когда он будет собаку брать на охоту, он будет делать ошибки, поэтому нужно себя посвящать собаке и полностью думать, охотиться на собаку. Après cette saison où le chien aura découvert tout un tas de После того, situations, после того, как собака себя проявила в различных ситуациях, познакомилась с различными ситуациями, le conducteur aussi, le propriétaire, se sera rendu compte des gros défauts ou des grosses qualités de ce chien. охотник как бы увидит большие недостатки для собаки или большие достоинства для собаки. Et à ce moment-là va intervenir le dressage И pour rectifier в этот les момент défauts как сказать, может заняться дрессировкой для того, чтобы постараться убрать недостатки et cultiver ses qualités. и развить достоинства. Если некорректное поведение... Много раз, Говори, Григорий, говори. много раз я ходил за Жан-Клодом, ангажировался, учился у него в поле. И вот был такой случай в Сербии, он мне показал случай, значит, во время поиска на открытом поле было растительная преграда. Одна собака прошла под ветер до растительной преграды, а вторая обошла ее и не прошла под ветер. Жан-Клод говорит, видишь, вот эта умная, она прошла тут, знаю, что птица может здесь сидеть. Вторая неумная, мы часто говорим про собаки. Чем, вот, как мы можем отличить это опыт собаки заставил ее пройти здесь, или правда чем-то она умнее тоже нет. Умный опыт это разные вещи. Quand M. Cheguinov vous a suivi dans les concours, vous avez voulu lui montrer deux chiens, un chien a passé sur le vent avant un obstacle de végétation, et l'autre a dépassé, ne l'a pas contrôlé. Donc vous l'avez dit que, il avait dit que là c'est le chien qui a de l'intelligence parce qu'il a passé dessus parce qu'il a du vent et là ça pourrait être qu'il avait du gibier. Oui. Et l'autre est stupide parce qu'il n'a pas exploré le... Voilà. Et sans doute que l'un avait plus d'expérience que l'autre. Et il lui pose la question, est-ce que la différence c'est vraiment l'intelligence ou l'expérience? Mais l'expérience, l'intelligence sublime toutes les qualités. Ум сублимирует все достоинства. Alors, un chien qui a peut-être moins de moyens physiques que l'autre, собаки, у одной собаки может быть меньше физических возможностей, чем у другой. Il va la compenser par son expérience, mais l'expérience, c'est le fruit de l'intelligence. L'expérience, c'est, on l'acquiert sur le terrain, mais à condition de bien analyser et de savoir pourquoi le chien a fait une faute. Le chien, s'il aborde le gibier et qu'il fait une faute, il faut qu'il se dise « mais je me suis mal pris, je vais m'y prendre différemment ». Ça, c'est de l'intelligence. Et quand j'ai dit que le chien qui n'améliorait pas, il faut qu'au fur et à mesure des rencontres avec le gibier, il en tire les leçons pour éviter de faire moins de fautes. Alors, de toute façon, pour raccourcir, l'intelligence, ça permet d'avoir de l'expérience, parce que si un chien est stupide, tu as beau le mettre en présence de gibier, jamais il va en tirer les bonnes leçons. В общем, Шаков говорил долго, но следующее. Нет, он сказал сам, я резюмирую, нет, значит, что ум – это продукт опыта, что собака без ума опыта не обретает. Поскольку если собака постоянно, работая в поле,
встречаясь с дичью, совершая ошибки, делает из них правильные выводы, соответственно, больше этих ошибок не повторяет, тем самым прогрессирует, значит она умная. А если собака хоть сколько раз в поле не выходя, она совершает одни и те же ошибки, значит, соответственно, она глупая. Вот. Поэтому здесь трудно сказать, тут ум или опыт, это все вещи взаимосвязаны. Какой режим жизни, скажем так, режим содержания собак, которые находятся в тренинге? Тренинг имеется в виду подготовка к состязаниям, да? Вот сколько раз он их выводит в поле, сколько раз выводит в поле за день, сколько раз кормит, и меняется ли это в процессе уже приезда на место? То есть, приехал на место состязания, то есть меняет он режим. Первое, наверное, лучше разделить эти два вопроса, а сейчас начнет отвечать задом на первый. Donc, est-ce que tu peux dire le régime de l'entraînement? Donc, comment tu nourris des chiens, combien de temps tu les sors, ou bien peut-être on peut dire dans les saisons, tout ça, bon, quelques mots sur l'entraînement. La préparation physique des chiens, c'est une partie importante. Физическая подготовка собак очень важная. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Все зависит от того, правда, что вы хотите сделать. Préparation envers les concours. Envers les concours. Bon, envers les concours. Если говорить о состязаниях. Moi, j'ai toujours pratiqué à faire quand ils sortent de la saison de chasse, à leur faire du fractionné, c'est-à-dire des parcours de 10 minutes. После того, как заканчивают охотиться, я начинаю их фракционировать, такой термин использовал. То есть это значит, что выводить их на короткое время по 10 минут. Parce que, souvent je préparais des chiens pour le printemps, des chiens qui sortaient d'une saison de chasse, où ils faisaient des sorties de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Когда они выходят из периода охоты, то есть и я готовлю к состязанию весенним, то есть, во время охоты они ходят по 2, по 3 часа и так далее. Donc les chiens ils sont conditionnés, ils partent avec un rythme pour partir 3 heures. Собаки в этом приучены ходить в том режиме, в режиме охоты, грубо говоря. Donc je les sortais 10 minutes et dans la voiture. Я их, работаю с ними 10 минут, потом в машине. 10 minutes par jour. 10 минут каждый день, один раз в день. Oui, parce que le chien, il faut qu'il comprenne que quand il sort de la voiture, c'est pour donner tout ce qu'il a. Потому что собака поняла, что когда его выводят из машины на 10 минут, чтобы она сделала максимум. C'est ce qu'on lui demande en concours. En concours, on ne va pas regarder s'il court 3 heures. На состязаниях кто и будет смотреть, что она может будет бегать 3 часа. Donc, la difficulté quand on entraîne, c'est de dire, même si pendant la première sortie de 10 minutes, il n'est pas brillant, c'est de ne pas continuer l'entraînement jusqu'à ce qu'il arrête, jusqu'à ce qu'il soit bien. Non, c'est 10 minutes voiture. То есть самое главное, что в этом моменте, то есть не будешь ждать, пока она сделает 100, 10 минут и все, в машину. То есть независимо от того, была ли возможность встретиться с птицей или нет. Сколько занимает этот период времени? Combien dure ces périodes de fractionner le chien? Ça, il faut le jauger, ça dépend des chiens. Il y a des chiens, au bout de 3 sorties, c'est parti, ils ont compris qu'ils sont là pour sortir 10 minutes. Все зависит от собак, потому что есть собак 3 выхода и все. C'est en général, c'est. В таком режиме их держит. Vous commencez ça, cet régime de sortie de 10 minutes, ça dure 1 mois. Non. Un chien intelligent, en 1 semaine, il a compris. Умная собака за 5 jours, неделю, 5 дней, она это понимает. En 5 jours de voiture, il a compris que quand 5 il sort, c'est 5 дней в машине, она понимает, что ее водить будет. André. Bon, après, je leur travaillais sur 20 minutes. Потом я начинаю с ними работать по 20 минут. En fait, il faut augmenter la. Bon, il faut savoir qu'en concours, c'est 15 minutes, le temps réglementaire. Нужно знать, что на состязаниях длительное выступление 15 минут. То есть надо постепенно увеличивать время. À trop conditionner nos chiens sur 15 minutes, Если s'ils ont besoin de faire 16 ou 18 minutes parce que le juge demande de prolonger un petit peu, ils sont à bout de force. Если собаку приучить четко ходить 15 минут, то если будет 16-17 минут, они уже будут. Donc l'objectif c'est d'avoir 15 minutes parfaites.
Цель заключается в том, чтобы 15 минут выложилось по полу. Donc les derniers entraînements avant les concours, ils sont toujours de 20 minutes. И последнее состязание последние тренировки перед состязанием, это всегда 20 минут. Et normalement, avant les concours, le chien, il doit être au top de sa forme. И к началу состязания собака должна быть на пике своей формы. Как это вот. Вопрос. Сегодня я попытался показать. Закончить вот это. Давай, зачем? Мы закончим подальше. Интересно. Ну, сейчас. В эти 15 минут обязательно должна быть встреча с птицей. На всякий... Говорил? Да. Говорил, что Dans не важно, есть встреча, нет. Dans ces 15 minutes, est-ce que la rencontre avec le gibier est obligatoire? Alors là encore, non. Нет, Non, non. ok. Au départ, Начале. finalement, le fractionné, les 10 minutes, c'est pas important qu'il y ait du gibier ou pas. Первое, когда в начале 10 минут, не важно, есть птица. Maintenant, sur des parcours de 15 minutes, après, on peut ressortir le chien. Une fois qu'on l'a conditionné sur ces 10 minutes de parcours au départ, on peut, s'il n'a pas l'occasion, par exemple le matin, repérer des oiseaux et lui faire prendre un coin le soir. Ça, c'est pas... Mais ça, on le fait une fois que le chien est conditionné sur son temps de travail. Ça, c'est la préparation physique. Il y a une règle générale quand même à l'entraînement des chiens. On évite de laisser le chien sur un échec avec le gibier. Никогда не оставляйте собак, не заканчивайте работу собаку на неудачу. Нет. На неудачу. Un chien qui... Заканчивать или не заканчивать собаку, работу собаки, когда случилась неудача. Qui fait une erreur d'appréciation de distance, qui... Сделал ошибку, например, неправильно, толкнула птицу, например. Le chien, il sait qu'il a fait une bêtise. Собака знает, что она делает, допускает глупости. Et il vaut mieux essayer de lui donner une autre occasion. Et si elle se passe bien, on va le faire dormir là-dessus. Si le matin on a 10 minutes d'un beau parcours avec un point, le conducteur il est souvent tenté de dire je vais refaire, je vais en profiter, je vais me faire plaisir quelque part. Parce que c'est à l'entraînement qu'on se fait le plus plaisir avec les chiens. C'est pas en concours. Parce que à l'entraînement, on a la gomme. La gomme, on gomme les fautes. En concours, le juge il fait pouf. Сегодня я попытался показать поинтера, нам не удалось его, вам не удалось его видеть, и мне не удалось его видеть. Но вот я по времени собаки в поле, да, этой собаке полчаса выбежаться, она уже вообще считается, я ее замечаю, она уже никакая. После этого она начинает делать то, что я хочу, и она делает это все правильно. Лишнее, если я ее окружаю очень сильно, но она при этом уже не в том темпе, естественно, не той ширине, но она уже начинает работать носом. Собаки 2 года. Да, собаки 2 года. Il a présenté le chien aujourd'hui. Pointer, tu n'as pas vu. Blanc-orange, oui. Tu n'as pas eu l'occasion de le voir, il est parti. Bon, mais quand il travaille ce chien, il donne 30 minutes qu'il soit fatigué, et puis il commence à travailler, il commence à faire ce qu'il veut. Mais il a raison. Est-ce que c'est correct? Il a raison. Pareil. Parce que c'est ce que j'ai expliqué à... Est-ce qu'il est là, le jeune? Oui, il y avait le chien qui partait loin, là, qui partait loin. Oui, il est parti. Donc non, il est là. C'est ce que j'ai expliqué. Sur ces chiens qui ont un potentiel physique énorme, quelquefois il est bon
de leur faire faire une demi-heure, 30 minutes pour que Что собаки, которые обладают jettent le feu, ils jettent leur énergie. большим физическим возможностям, необходимо некоторое время, чтобы он выкинул, спустил пар. Et là, on le reprend sur un terrain où il y a des oiseaux, où une fois qu'il a acheté son énergie, il va être plus concentré. После того, как он выбросил свою энергию и снова начинает работать с ним в месте, где есть птицы, и они, так сказать, выбросив эту энергию, уже начинают работать. À mon avis, pour ces grands chiens, c'est la meilleure des formules. По мне, для таких собак, для таких великих собак, это самая лучшая методика. Великий Шагинов, великие методики, великие собаки. Андрюш, вопрос еще такого характера. Дают какое время отдых перед состязанием? Дается ли отдых собакам перед состязаниями, то есть после тренировок? Est-ce que vous donnez quelques jours de repos avant quelques temps de repos avant les concours? Bien sûr. C'est combien? Avant la première compétition. Mais tout dépend. Dans une saison, c'est difficile. Dans une saison, on a toujours des objectifs. Всегда есть цели, которые ставятся. Une saison, il y a les concours classiques. Во время сезона есть классические состязания. Il y a les grandes compétitions. Есть большие состязания. Donc, nous, par exemple, en France, серьезные состязания. Les compétitions durent un mois. У нас en France. Un mois. Un mois. On a un mois. Да, целый месяц во Франции идут состязания. Donc, il est impossible d'avoir un chien. C'est comme un athlète. On ne peut pas avoir un chien au top pendant un mois. Нельзя, это как у спортсменов, то есть нельзя иметь собаку на пике форме держать в течение одного месяца. Donc, suivant les objectifs qu'on s'est fixés, в зависимости от целей, которые были поставлены. Il y a des chiens qu'on va amener, on sait par exemple des jeunes chiens. Nous, par exemple, en France, c'est suivant la hauteur de végétation. On travaille toujours les chiens en fonction des compétitions, des objectifs et de la hauteur de végétation. Mais oui, parce que nous, le problème, c'est qu'en France, par exemple, on commence des concours au mois de mars où on a des blés très rares. Les blés très rares, il faut que les chiens d'expérience, c'est les chiens d'expérience qui classent en début de saison. Donc, si tu veux, да, все зависит от цели, которые ставятся, и в зависимости от растительности еще. Потому что у нас начинается состязание тогда, когда растительность еще низкая, и в этом случае только очень опытные собаки могут квалифицироваться, то есть обладающие достаточным опытом, поэтому молодыми собаками. Les chiens qui ont le moins d'expérience, on ne va pas les présenter systématiquement en début de saison, c'est plus dur. Собак, которые мало опыта, их не будут представлять систематически, ну, в смысле, часто в начале сезона. Mais les plus jeunes, on va les garder justement pour la fin de saison. Donc c'est toujours un dosage. Ça, il n'y a pas vraiment de règle. Je veux dire, c'est chacun sent. Je veux dire, le dresseur, c'est à lui de sentir ses chiens, s'il est fatigué. Et ça, il n'y a pas de méthode. Je veux dire, c'est sur le terrain, c'est le conducteur qui va sentir. Нельзя сказать, что есть какая-то определенная методика. Это ведущий, который чувствует и понимает, когда собаке дать нагрузку. Bon, en général, 3 jours avant les concours, je ne touche plus aux chiens. И, ну, как правило, за 3 дня до состязания я не трогаю собак. Ну, самое главное, это что говорит. 3 jours avant le concours, ne touchez pas les chiens. Peu importe ce qui s'est passé, bien ou mal. J'ai vu des chiens, le dernier entraînement, catastrophique. 4 jours après le premier concours, c'était... Да, то есть независимо от того, как было. Я, допустим, за 3 дня до этого была катастрофа прям. Вот, но потом на 4-й день я пускаю. Il ne faut pas rester sur la dernière impression. Le chien, en général, c'est des chiens qui avaient cumulé un mois de travail complet. То есть не надо думать, что последняя потом работа. Это уже собаки, которые аккумулировали месяц работы. Donc des fois 3 jours de calme, ça leur permet de... И иногда 3 дня отдыха им позволяет. En plus, une fois que la saison est commencée... И потом, как сезон начался. Comme on dit en Uruguay, quand on est au bal, il n'y a plus qu'à danser. Как говорят в Уругвае, когда на балу ничего не стоит, как танцевать. Можно еще? Когда молодую собаку натаскивают, значит, вот она там идет, начинает, ну, долгое время без встречи с птицей, теряет темп, теряет этот самый, ее, да, интерес, ее лучше забрать и все-таки дожать, найти птицу.
Если найдешь, если не найдешь. Ну. А есть уверенность, что найдешь? Ну вот есть поле, вот есть поле, я знаю, что на нем есть Поле большое. Да, поле А большое. птицы нет. Да. И она перемещается, эта птица. Дело Можно чуть-чуть перефразирую, Андрюш. Если при натаске собака теряет темп, могу ли я в этот момент, а птицы нет, и могу ли я в этот момент дать ей подсадную птицу? Сделать встречу. С кармана. С кармана. Даже с кармана. А зачем он? Фокусник. Чтобы на позитиве. Чтобы дать встречу. Убрать с поля. Или не давать Давайте птицу. по порядку. Значит, если у нас собака, здесь нету птицы, Да, она теряет темп, этот самый, ее лучше убрать или суфль. Или дать встречу с подсадной. C'est ça que je lui disais, des questions complètes. bon. Quand on entraîne un jeune chien, quand il commence à perdre la cadence, il n'y a pas de rencontre avec des oiseaux, est-ce qu'il faut rapprocher le chien pour le mettre en voiture, ou bien il faut continuer pour trouver des oiseaux? Bah, il y a deux choses, si tu veux. Il y a la préparation. Quand on parle de préparation pour le physique, concours, si j'ai bien compris, donc, le savoir, ça c'est pas pour la préparation des concours, c'est pour tout simplement pour dresser le chien. Bah non, mais pour dresser le chien, il faut que. Pour entraîner le chien, Bon, pour faire connaître le gibier. Au départ, il faut tout faire pour lui faire voir du gibier. S'il faut 20 minutes, s'il faut 30 minutes, on mettra 30 minutes. Oui, d'accord. C'est pas du tout la même chose. Mais comment faire la balance du rythme, il faut continuer bien ou quoi? Tout dépend du chien. Un chien comme celui de Sergueï qui a des moyens énormes, on va arriver à le cadrer quand justement il est fatigué. Un chien qui est un peu timide, un peu mou, si en plus il baisse de pied, vaut mieux arrêter. Parce qu'il n'aura plus la lucidité pour arrêter. Donc à la rencontre du gibier, il va avoir la langue comme ça, il va être fatigué, donc il va avoir un arrêt merdique. Опять же, что здесь собаки, если как говорили собаки, которые сейчас говорил Григорьевич, Сергей Григорьевич, то, конечно, ее лучше даже утомить, чтобы она потом как-то взять ее более-менее над ней контроль. А если собака, допустим, утомленная и вообще, в принципе, слабый характер, слабый характер, да, то есть она еще при этом будет, усталая собака, будет слабо сконцентрирована и при отработке птицы. Pour bien arrêter et pour bien travailler, стойку, чтобы хорошо отработать, un chien, il faut qu'il soit lucide. нужно, чтобы собака была свежей. Ça veut dire que s'il est à bout de force, il est plus lucide pour prendre un arrêt. Et la leçon risque d'être c'est une question de consommation d'oxygène. Это все зависит от вопроса потребления кислорода. Le muscle consomme de l'oxygène. Мускулы потребляют, мышцы потребляют кислород. Et le cerveau aussi. И мозг тоже. C'est pour ça qu'on fait faire aux militaires des courses d'orientation qui exigent un effort physique important et de la lucidité pour se repérer avec une carte. Поэтому вот есть такое занятие похода на лист, дисциплина, когда требуются большие усилия при беге и в это время ориентирования на местности. Le cerveau qui n'a pas assez d'oxygène ne marche pas bien. У мозга, которого не достает кислорода, c'est pour ça que je bois de la bière, parce qu'il y a du gaz. Поэтому он пьет пиво, потому что там есть газ. Тогда получается, что если эту... Дайте скажу. Андрей, получается, на неудачу снимаем птицу, эту собаку. Тогда получается, что это как незаконченная программа у собаки. Холостую. Просто они вот в основном масса собак, они сдыхают. Говорят, нельзя снимать на неудачу, а тут получается, что нет. 2-3 минуты. С кармана. С кармана? Конечно. C'est-à-dire que dans 2-3 minutes, le chien commence à manger comme ça. Dans 3 minutes. 3 minutes? Да. Au bout de 3 minutes, c'est tout.
Андрей, еще такой актуальный вопрос. Друзья мои, Максим, подожди секунду. Подожди. Застрелите ее, так он показал. завтра кто-то будет пускать собак? Максим, он показал, застрелите эту собаку, да. Закон хотел дать, Скажи, пожалуйста. закон хотел дать признаки, когда у собаки кончается кислород. А вы не дали. Внимание! Внимание! Ну тихо, тихо, тихо. Тихо. Le chien qui, dans les muscles, ont consommé pratiquement tout l'oxygène, à partir du moment où il manque d'oxygène dans les muscles, le train arrière devient difficile, on voit que ça ne marche plus comme ça. Когда у собаки кончается в мышцах кислород, значит, задняя часть начинает Il devient raide de patte arrière. Он становится вялыми задние конечности, Et начинает là, болтать задом, il faut impérativement arrêter. и надо тут же останавливать собаку. Le refroidir. Ее охлаждать. C'est un manque d'oxygène qui se traduit par ça. И вот таким образом передает. J'ai vu des chiens mourir sur le terrain. Я видел, как собаки помирали, дохли. Ну, еще вопрос. J'ai dit arrêtez, arrêtez, arrêtez. Андрей. Arrêtez, arrêtez, капут. Стойки и конец. Андрей, такой вопрос. Вот собака энергичная должна сбросить пар. Был разговор. Там 15 минут, Сергей Ильич. А что в это время делать ведущему, когда она сбрасывает пар? Нахер я в поле, вот она мотается, сбрасывает пар. Вот что делать тогда ведущему? Нет, вот ты спроси вот это вот. Что делать мне? Вот она должна сбросить пар. Ну завтра, если никто не выставляет... Подожди, дай, пускай ответит. А завтра все охотятся. Вань, подожди, дай, пожалуйста. Avoir 30 minutes pour que le chien laisse son énergie dans le... Qu'est-ce qu'il doit faire le conducteur? Qu'est-ce qu'il doit faire le conducteur? C'est la question. 7 лет я этим занимаюсь, сбрасываю пар. Хреново. Il y a plusieurs solutions. Есть много решений. Je connais des chiens qu'on était obligés de sortir pendant une demi-heure avant le concours. Максим, блин, Qui fassent une prestation correcte. On le faisait sortir en dehors du terrain. Oui, ça oui, mais je posais la question, qu'est-ce que le conducteur doit faire dans le temps quand le chien fait n'importe quoi? Mais le conducteur, mais le juge va lui dire de le raccrocher, ça va être... Non, la question c'est pendant l'entraînement. Pendant l'entraînement, oui. Oui, le chien, comment... C'est n'importe quoi. Fait n'importe quoi, mais c'est parce que on a dit qu'il y a des chiens, avant de commencer de l'entraîner, il faut lui faire courir pour que ce soit plus fatigué. On fatigue le chien spécialement pour que le chien soit encadré. Et il pose la question, qu'est-ce que doit faire le conducteur dans ce temps-là? C'est une question con. Tu veux le comprendre? Так, давай, рассказывай. Отстань, а? Вот и я 7 лет этот вопрос изучаю. Soit vous lâchez le chien, et puis vous allez boire un coup au bar. Ты пускаешь собаку, идешь выпить в бар, et au bout d'une demi-heure, vous revenez. и через полчаса возвращаешься. Понял? Спасибо. Спасибо. Так я и сделаю. Если бар организовываешь бар. Я так и сделаю. И работа собаки начинается с ее пуска, да? А до этого пускай еще хочет делать. Миша, Андрюш, я 7 лет этим занимаюсь. Если вы будете выступать, Завтра 8 часов конференция, да, ребят? То есть завтра, да, 8 часов. днем что делаем? Днем все охотятся, то есть как бы, ну, желаю... Не будет поля. Нет, ну, Завтра вечером мы будем обсуждать что? завтра вечером у нас тема племенное разведение основная, плюс дополнительные вопросы. Все, понял. Спасибо что если большое. разведение не племенное? Да. Племенное разведение. Размножение. Да. Племенное разведение. На море съесть. Да.
Уже отдохнул. Все. Я завтра так и сделаю. Хорошо, я попробую. Ну, так. Макс, спускаем собак, идем в бар. Зачем? Берем с собой печку, чайник, пустили собак и пьем кофе. Занимаюсь с маленькими, играю, он пускай пьет. Да, потом взял и пошел. Давайте как-нибудь Ну, Ваня, вот у меня всегда так. Если я вышел в поле, и первые 20 минут собака не стою, он отработает. Если он встретил ее раньше, он ее спалил за Поэтому за 10 километров по месту выпускаем с машины и бежим. Нет, он просто бежит, когда он тупо.